الآن هذه عقيدتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيسي ومؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: فإن هذه الثلاثة أي الشكر والصبر والاستغفار. Essas três coisas que são الشكر, a gratidão, والصبر e a paciência, والاستغفار e o ato da contrição ou arrependimento ou pedido de perdão, عنوان السعادة. E virá inshallah subhanahu wa ta'ala o que isso significa. Essas três coisas detalhadamente, que são الشكر, الصبر والاستغفار, inicio com shukr e digo: وأما الشكر فله أركان ثلاثة فيحصل باللسان. Então o shukr tem três pilares. O primeiro pilar acontece com a língua. Então a pessoa agradece mediante a sua língua. كأن تقول, como por exemplo, se alguém disser Alhamdulillah depois de uma dádiva, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Ou todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, são de Allah subhanahu wa ta'ala. De Allah são os louvores no céu, na terra, pequeno, grande, wa hakadha. Allah subhanahu wa ta'ala fica feliz com aquele que quando come algo agradece a Allah subhanahu wa ta'ala pela língua e diz Alhamdulillah. E quando bebe algo agradece a Allah subhanahu wa ta'ala pela língua ou através da língua por ter lhe concedido esta bebida e diz Alhamdulillah com a sua língua. O hadith narrou Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, número 2734. E também faz parte deste pilar التحدث بالنعمة ظاهرة, falar, comentar a respeito das dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu, não reclamar. ظاهرة, exteriormente. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. Então, التحدث normalmente vem da palavra hadith, que tem a ver com a língua, agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala com a língua, da forma que nós dissemos Alhamdulillah, e falar bem de Allah subhanahu wa ta'ala, elogiar Allah subhanahu wa ta'ala e louvar Allah subhanahu wa ta'ala pela língua. قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ديسي قلت يعني بلسانك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. É uma forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala com a língua. Masha Allah quer dizer que isso não provém de mim, não é pela minha inteligência, nem pela minha mente, mas sim porque Allah subhanahu wa ta'ala quis que assim fosse. Naam, da forma que virá inshallah subhanahu wa ta'ala detalhadamente sobre isso. فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. O segundo pilar de agradecimento é com o coração, بالقلب, وهو الاعتراف بالنعمة باطنا, reconhecer intimamente que Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá. كأن يعتقد أنها من الله, como por exemplo você acreditar dentro de si e reconhecer que Allah subhanahu wa ta'ala é quem te deu. Como vem aquele hadith: Abu'u laka bi ni'matika alayya. Eu reconheço bi ni'matika alayya, e esta é uma forma de agradecer com a língua. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. E este dua reúne uma boa parte do que estamos a falar. E é saído do istighfar, da forma que disse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Então, abu'u laka bi ni'matika alayya, yani a'tarifu bi ni'matika alayya. Estás a reconhecer com a língua. E também podes reconhecer com o coração. Dentro de si, reconheça. E diz, abu'u laka bi ni'matika alayya. Intimamente, você está a agradecer com o coração e você reconhece que aquilo vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é pela tua esperteza, não é pela tua força, la bihawlihi wala biquwatihi, bikhilafi ma haka Allahu an Qarun, diferentemente daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos conta a respeito de Qarun. Qala ta'ala, qala innama utituhu ala ilmin indi. Tudo o que vocês veem é pela minha esperteza, é pela minha inteligência. قال إنما أوتيته على علم عندي. Tudo isso é pelo meu conhecimento, minha inteligência. والعياذ بالله. وهكذا حال الإنسان الكفور. E é desta forma que se comporta o ser humano quando é ingrato e indigno. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Quando nós agraciamos ao ser humano, أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ, é ingrato, é malagradecido, é indigno, não reconhece as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, não se volta para Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Mas quando está mal, faz longos pedidos infinitos. لا إله إلا الله. قال تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. ديش الشيخ السعدي رحمه الله أي على علم من الله. Quando está mal o ser humano, está numa aflição, numa angústia, pede a Allah subhanahu wa ta'ala. E quando Allah subhanahu wa ta'ala muda, coloca-lhe em melhor situação da sua vida, não sabe agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Diz que utituhu ala ilmin. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deu-me isto, por ele saber que eu mereço isto. Disse As-Sa'di rahimahullah, ai ala ilmin min Allah, anni lahu ahlun, que eu sou o merecedor disto, li'anni karimun alayhi, porque eu sou tão generoso para com Allah subhanahu wa ta'ala, vocês não sabem. Ou ala ilmin minni bituruqi tahsilihi, ou porque eu sou muito inteligente, muito esperto, sei como ganhar isto. Com isso quer dizer que não é Allah subhanahu wa ta'ala que deu, mas sim é sua inteligência e sua esperteza e sua força e seus estudos. 3. Bil jawarih. A pessoa agradece a Allah subhanahu wa ta'ala através dos membros. Ka'an yasrifaha fima yuhibbuhu Allah wa yardah. Por exemplo, levar esta dádiva e utilizar em fins que alegram Allah subhanahu wa ta'ala, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Wa fi masalihi dunya, e nos seus interesses do mundo, mubaha yani. Wa kadha al-ihsanu ila an-nas bi sadaqah, e também dar pouco aos pobres. Fazer, portanto, essas 3 divisões. Uma divisão para Allah, outra divisão para si, e a terceira divisão para as pessoas. Kama qala ta'ala, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.
وأحسن كما أحسن الله إليك. Naam, pessoa deverá utilizar a dádiva que lhe foi concedida para aquilo que alegra Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que uma parte, um terço, por exemplo, poderá usar naquilo que fará parte do seu mantimento cá no mundo, e outra parte, ahsin kama ahsana Allahu ilayk, dando caridade às pessoas pobres, não é? Aos pobres necessitados, o pouco daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Pode ser, por exemplo, um terço ou menos. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Entra nisso taqwa. Taqwa que é uma prática exterior e interior, não é? Faz parte, taqwa faz parte de amalun salih, la'allakum tashkurun. Isto faz parte de shukr, ou quiçá possam ser gratos a Allah subhanahu wa ta'ala. ومن كفر النعمة صرفها في معصيته والإسراف والتبذير. E faz parte da ingratidão a pessoa usar a dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu naquilo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Wal israf wa tabdhir, também esbanjar e tudo isso. Qala ta'ala: thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. E no hadith de Abi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Tudo isto faz parte das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Seu corpo é dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, como é que você usou esta dádiva? A sua riqueza é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você usou esta dádiva? O seu conhecimento é dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, mas como é que você usou esta dádiva? Mentindo para as pessoas, burlando as pessoas, misturando com a falsidade, porque as pessoas te acreditam, misturando com adamul ikhlas, ensinando para ser visto. Tudo isto, barakallahu fik, na'udhu billahi min hadha. Narou desta forma Imam Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, número 2417, e disse: هذا حديث حسن صحيح. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Saba, no versículo referido, qabilatun yamaniya, é uma tribo yemenita. في مسكنهم بلدة باليمن يقال لها مأرب. É um sítio chamado Ma'rib, que eles viviam lá em Yemen. آية أي علامة دالة على قدرة الله عز وجل وعلى إنعامه وإحسانه وعلى أنه لا رب سواه. Ninguém merece ser agradecido senão Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatani, yani bustanani, dois pomares. Kulu min rizqi rabbikum, ay mimma ataakum wa asbagha alaykum rabbukum min ni'amihi. Daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala vos concedeu, comam. Mas tudo isso para quê? Para vocês agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Disse: baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Quer dizer que se eles fossem gratos pelas dádivas que lhes foram concedidas, mereceriam o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Logo, teriam uma boa vida cá na dunya e na akhirah. Naam. Da forma que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Menciona Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo
que os do paraíso mereceram o paraíso pela causa da paciência. Quer dizer que um dos motivos que os levou a entrar no paraíso foi pela paciência. Disse: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Em remuneração e restituição da paciência que eles tiveram cá no mundo, mereceram jannatan, um paraíso, o harira, e trajes de seda. Disse Ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala: فإن في الصبر من الخشونة, pois na paciência há espereza, rugosidade, وحبس النفس, e privação da alma, عن شهواتها, de praticar seus caprichos, مقتضى, o que implicou أن يكون في جزائهم, que a restituição deles fosse من ساعة الجنة, um paraíso espaçoso, ونعومة الحرير, e macieza de trajes de seda, ما يقابل ذلك, que serão dados em remuneração daquelas al-habs, privações, wal-khushuna, e mortificação do corpo. Desta forma aparece no Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, página 185, Darul Madani, publicação Al-Madani. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia qiyamul layl até que seus pés racharam-se, portanto parar. Então Aisha radiyallahu anha disse: Ya Rasulallah, atasna'u hadha وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Faz isso, ó profeta de Allah, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou seus pecados anteriores e posteriores. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse-lhe: ó Aisha, afala akunu abdan shakura, não posso, pois, ser dentre os servos gratos Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith é muttafaqun alayhi, narrou Imam al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala 4837, Imam Muslim rahimahullah 2820, e esta pronúncia é de Imam Muslim. Então disse: atasna'u hadha, sanu amal. Depois disse: afala akunu abdan shakura. Então agradecemos também a Allah subhanahu wa ta'ala praticando. فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ حَارَ إِلَيْهِ شُكْرُهُ وَسَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. E quem for fazer isso, tudo isso voltará para ele mesmo, irá se beneficiar com tudo isso aqui no mundo e no ákhirah, e alcançará a verdadeira felicidade. قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Uma das felicidades cá no mundo é que a pessoa terá mais. Allah subhanahu wa ta'ala irá duplicar aquilo que te deu. Se há fraqueza no teu braço, com o agradecimento, Allah subhanahu wa ta'ala irá acrescentar a força do braço, a força da visão, não é? A força do ouvido. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam narrou aquele hadith que aparece no Sahih al-Bukhari, hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu, número 6502. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. E uma pessoa não faz isso senão para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, não porque Allah lhe obrigou.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. الله سبحانه وتعالى também disse no Alcorão: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا. قيام الليل que faz parte de shukr. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: wasjud waqtarib. Tudo isso revela a importância de nós agradecermos e agradarmos Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que nos concedeu. وقال تعالى: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou ni'ma e no final mencionou shukr. وقال تعالى: إن تشكروا يرضه لكم. Desta forma digo: فما ظنك برب العالمين إذا رضي لك الشكر وشكرته. Que você pensa de Allah? O que acha que Allah subhanahu wa ta'ala fará contigo se ficar feliz contigo, ou se trazer algo como a sua felicidade, ou se te disser que isto me faz feliz, isto me agrada, e te dá tawfiq de você fazer exatamente aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala em tom de agradecimento. O que você acha que Allah subhanahu wa ta'ala fará consigo? E a segunda porta que nós mencionamos, que faz parte de Unwan al-Sa'ada, é a paciência. فلا يعتقد بقلبه إلا خيرا. Portanto, não crerá com o seu coração senão o bem. فيحسن الظن بربه تعالى ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Acreditar que aquilo que aconteceu com ele era para acontecer mesmo, e aquilo que não aconteceu então não aconteceria e jamais aconteceria. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إجابة سو. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. Então a felicidade merece shukr. E vice-versa. O hadith narrou Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, número 2999. Hadith de Suhaib ibn Sinan al-Rumi radiyallahu anhu. E aparece também no Sunan Abi Daud, número 4699, e outros fora de Abu Daud, عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. Veja só o grande hadith que fala do que nós falamos
ter este i'tiqad dentro de si, não é? Faz parte da paciência grande, porque isso tudo faz parte de al-iman bil-qadar. Sem isso, a pessoa não entrará no paraíso. Barakallahu fikum. Não, isso tudo faz parte de iman, mas foi enfatizado pela sua importância. وكذلك بلسانه, a pessoa também pacienta através da sua língua. كالصبر عند المصائب والنوائب, وكذلك ترك الجزع والشكوى إلى المخلوق, deixar de proferir certas palavras que desagradam Allah subhanahu wa ta'ala, e deixar de lamentar, deixar de se queixar, aliás, queixar Allah subhanahu wa ta'ala às suas criaturas. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. Certa vez, uma mulher chorando diante de uma sepultura, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse-lhe: tema Allah subhanahu wa ta'ala, é paciente. Disse: ilayka anni, deixe-me em paz. E ela não sabia que aquele homem é o mensageiro de Allah. وقال تعالى: فاصبر صبرا جميلا. A pessoa deverá pacientar. صبرا جميلا. Disse Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah: الصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. صبر جميل é você não se queixar, não perder tempo queixando-se dos seus problemas para alguém, porque desta forma a pessoa acaba se queixando de Allah subhanahu wa ta'ala, porque quem trouxe aquela situação, quem permitiu que acontecesse, kana dhalika fil kitab mastura, não há dúvida. Desta forma aparece no Majmu' al-Fatawa, volume 10, página 183. ولهذا قال تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: إن العين تدمع, o olho lacrimeja, والقلب يحزن, e o coração entristece. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا, mas não proferimos senão aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. O coração não é culpado pela tristeza, o olho não é culpado pela lágrima, mas a língua será sim julgada pelas suas más palavras que desagradam a Allah subhanahu wa ta'ala, que demonstram a ingratidão e a indignidade. 3. Hakadha bijawarihi, a pessoa paciente também através dos seus membros, privando os seus membros de praticar o que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso eu disse bisabri an wa ala. E nós dissemos que a sabru an é aquilo que faz parte dos seus pecados, o sabru ala é aquilo que faz parte do que alegra Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa pacienta aqui privando-se e pacienta lá praticando, livrando-se para aquilo que alegra Allah subhanahu wa ta'ala voluntariamente. قال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Portanto, الصبر على é submissão. الصبر عن é a pessoa deixar de praticar aquilo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Geralmente, paciente em tudo quanto te for a afligir, pois a paciência nisso faz parte das coisas que devem ser observadas. إن ذلك من عزم الأمور. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. Digo: فما ظنك برب العالمين إذا كنت بمرأى من الله تبارك وتعالى وحفظه يرى ما يعمل بك. O que você acha, o que você espera de Allah subhanahu wa ta'ala? Se Ele estiver consigo, se Ele for o teu protetor,
Observa aquilo que as pessoas conspiram contra ti. Não é a felicidade? Se isso não for felicidade, o que é? Qala ta'ala: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Essas pessoas terão vivendas grandiosas. Quer dizer que eles terão o paraíso. Shahid disse aqui بما صبروا. disse تحية يعني يسلم عليهم الرب الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala irá dar saudação a eles, irá saudá-los. Qala ta'ala: salamun qawlan min rabbir rahim. Tudo isso por quê? Pela paciência. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum. Tudo isso para quê? Qala bima sabartum. Wa kadhalika taqulu lahum khazanatul jannah. Desta forma dirão os guardiões do paraíso: salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Tudo isso pela paciência que já passou. وسلاما أي يسلمون فيها من جميع الآفات بسلام الرب عليهم إذ هم في دار السلام. Pois eles estarão nesta vivenda de paz e estarão longe de tudo aquilo que incomoda, de tudo aquilo que prejudica, de tudo aquilo que aflige. فلا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما واللغو هو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه. Não ouvirão nada que não haverá proveito. Diferentemente do mundo, a pessoa ouve várias coisas que não lhe beneficiam. A pessoa pode falar de comida, de bebida, de viajar, mas anoitece e vê que não comeu nada, não viajou para nenhum sítio e não teve nenhum proveito senão queimar o tempo. Onde está a felicidade? No final do dia, onde está a felicidade senão o prejuízo? ومعنى السلام الدعاء بالسلامة من الآفات. والتحية مصدر. تحية é مصدر, que é infinitivo e também poderá se considerar substantivo de حياك الله بمعنى أطال حياتك. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala dará uma longa vida, da forma que vocês veem que eles viverão no paraíso perpetuamente. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Tudo isso faz parte da paciência, caros irmãos, através dos membros. Por último, Allah subhanahu wa ta'ala disse: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Disseram os mufassirin: إنما يعطى الصابرون ثوابهم في الآخرة بغير حد. Naam, sem restrições, nem limitações, ولا عد e sem contas, ولا مقدار e sem medidas, وهذا تعظيم لجزاء الصابرين وثوابهم. E a última parte da nossa sentada, inshallah subhanahu wa ta'ala, que é esta porta de istighfar, que levaria muito tempo, mas inshallah vamos tentar resumir pelo menos em 3 ou no máximo 5 minutos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Quer dizer que istighfar faz parte da felicidade do servo, porque sem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala você não estará no paraíso. E o paraíso é uma vivenda dos que Allah subhanahu wa ta'ala teve misericórdia deles. Por isso disse: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فما ظنك برب العالمين إذا رحمك وزادك قوة إلى قوتك أي زادك ما أنعم عليك باستغفارك. Qual é a felicidade, qual é ela que a pessoa mais gostava de ter fora disto?
Allah subhanahu wa ta'ala acrescentar-te, duplicar as dádivas que te deu e Allah subhanahu wa ta'ala reservar o paraíso para si no dia de Qiyamah por causa de istighfar. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ouvi o profeta صلى الله عليه وسلم dizer إن عبدا أصاب ذنبا dos servos cometeu pecado وربما قال أذنب ذنبا نعم mesma coisa فقال ربي أذنبت Senhor meu cometi este pecado وربما قال أصبت فاغفر لي perdoe-me فقال ربه o seu Senhor disse-lhe أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به o meu servo soube que tem Senhor que perdoa os pecados e castiga pelos pecados. غفرت لعبدي perdoei o meu servo. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala ter perdoado a este servo, makatha ma sha Allah, por tempo ele fica sem pecar. Depois aparece com outro pecado. فقال ربي أذنبت Senhor meu cometi mais esse. أو أصبت آخر فاغفره, ou então dirá eu cometi outro pecado, oh Allah perdoe-me. فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب, o meu servo soube que tem Senhor que perdoa os pecados e castiga pelos pecados. ويأخذ به غفرت لعبدي, eu perdoei o meu servo. ثم مكث ما شاء الله, e assim sucessivamente. E nesta terceira vez o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala disse غفرت لعبدي, perdoei o meu servo. ثلاثا, 3 vezes. غفرت لعبدي غفرت لعبدي غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. E aquela passagem de Anas bin Malik radiyallahu anhu no Sahih Muslim, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. Allah subhanahu wa ta'ala fica mais feliz que aquele servo que num deserto, sem água, sem comida ficou, porque o seu meio de transporte, seja camelo, seja cavalo, desapareceu e ficou por algum tempo debaixo da árvore, sem água para beber, sem comida para comer e sem transporte para continuar. إذ هو بها قائمة عنده, de repente aparece aquele meio de transporte em sua frente para que possa continuar com a sua viagem. É uma dádiva grande. Com a água para ele beber e matar a sede, é uma outra dádiva. E com a comida que tinha carregado para ele comer e matar a fome, é uma outra dádiva. Pela tanta satisfação, ele disse Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Oh Allah, tu és o meu servo e eu sou o seu Senhor. Isso é o kufr. Se a pessoa for propositar, mas não aguentou com esta alegria, não suportou com a alegria e falou sem pensar, e não soube controlar a sua língua de tanta alegria, então Allah subhanahu wa ta'ala fica mais feliz que este. فما ظنك برب العالمين. O que você espera de Allah subhanahu wa ta'ala se ficar contigo tão satisfeito acima deste homem? Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.